Haki kaizama la Baraka FM etarehi ngejundu wao alim sayijihadi almarhum nguonosombabi etarehi ya kolonel Azali enamna ya pangiha ye Azali yimrundini na yakaonesa tofauti ya medabdala na Azali. Alim sayijihadi archive la Baraka FM. Shame dabdala Abdurrahman Dajori Mandani na vanu bowa Komori vanu ambara medabdala ruda semdo eda yenda ta ya wasuli sensil baada haureti polomu ya Komori baki hapashia ende Maroko ende la namche shata omuso ajape ende sensil ala usoma uso umbana yomsona usoma bano joane ne Komori ujala usoma bano jewani ye Komori shakamjawi wanewi yo uyangamize halafu enzuani enzayo mahumfukari ya kamili yahe haraka hata emashehu wa shadhili nowede wa regenzuani wajeniyo aye ya bayemu wajeshi kajene ya regenzuani ya janiyo basabaha habrigu do isaidia na wenda esaida waizia gopatsonai shangari gojoli wanani gopatsonai na wene mawaziri wa hao ne madirektori wao shanga mjoli wanani gari kwambiao rondondo uka ya Komori kena hudiwaza shakena kuna ukaja Firauna na Misiri kuna ukaja Firauna na Misiri gojo kaja Buladi nemaka yode halujo kawewe abega wa Komori kan jodiwaza na karna hudiwaza kamwambio wa Komori amezabba vasambi mtitinze Komori tamaya mtitinze Komori tamaya wanajeshi watukufu mlio harumale dahola kandani watukufu mlio harumale dahola mde wazalendo mlio haruma le dahola domwe wazalendo mlio harumale dahola vwaju ne le dahola la Kobe ewe mtitinze Komori tamaya wanama wanajeshi mtitinze Komori tamaya wanama wanajeshi amina mahadisi nido mabiani ragudwe milidwe changa mnyareje ngabo wananyanyi wa ili wa mbaba mzima mzaze mzima wazaliwa mtiamba wa Afghanistan ya hayakani na Ayubukani ya hayakani havotiwa ne daula ya Afghanistan aka president de la republique Ayubukani hendeze mbio za hayo harumane ze service militaire ata haja commandant de la force publique wanama wanajeshi baada ya mbio hizo commandant de la force publique wa Afghanistan yembaba mzima mzaze mzima nene president de la republique basi ya hayakani hadisowe hawe hanowe hawe Afghanistani yetinzi hatama Ayubukani hamare hamwe hansashenu ayambesha amajeshi wa mbiri lauda honi ha nene msheno wan arenge yezi muda tsu 40 basi yemala bonga wadenda we lights wa oche wende wa mmono Ayubukani wa mwamba ukaya ewe olande mwana nyuho basi hajibu awamba ukana hakika olaya hayakani na mimi Ayubukani shaegalo inu egalo yo commandant de la force publique ya Afghanistan inu tiyoda honi inu ya he daula haizo jajo rainu ni rete daula ende mrango wanama wanajeshi wa Komori watukufu kwezi ngunamletizeni zenyi muri ngunamnike nunono yamnikeni imani na mwesheleze retreti za hanyu wanama wanajeshi na mwesheleze retreti za hanyu baga mjoureje yo mijini wanama na mwesheleye timwesheleze zaneza Ayubukani na mwesheleze zoneza mwana nyasi John Kennedy wa America nunesheleye retreti ya hahe wanama wanajeshi kaureje yo mjini utsambe daula Komori ne shaindi amba wewe zo arenda Komori Komori birenda ndongo indi ganzo wambe zo arenda Komori cha utabezwe Komori utayezo Komori jo urenda kauye hande kawiratiza bayi yejo shantiza uyi au kagaza likajaratize Komori kajaratiza charaha kabajatawala wandu wamshinda warenge zezo amanaza he daula waonese wanadamu wa he daula watira he daula hii watukufu wa Komori mzee wa hatu almarhum Ahmed Abdurrahman kunu Komori mabaka wararo harma wasiandie harma taji kajari dhulumu edhuluma akazali hata au kasi simageuzi gari mtosao le sisijiye 75 Allahu akbar karija kari na uhini za henge na ndogo yatsipanya irete ina ndogo yabirwa mwanadamu mtiti mwanadamu wa ilmu mwanadamu mnachioni gena ndogo yabirwa cha zoranzoro nese Ghazali ukaeze mali za medabdalaze nenda ezirende ka si wa Komori karija shinda ra urengaze mali wariraba nyezi mbunge yabo na kanahu samihi Ghazali okasi wanadamu karijosami ngizi ya malizaya karijosami ya maendeleo ya heti hatu wa yaranganya karijosami esheusha heti hatu watukufu wa Komori Ghazali zembiyazi fanya nti hinu ngamanzo ni moneseni zengayo ya kazi kabanu ngabo wandu kwa kiroka kabanu
ngarengo Ghazali ranga abo Ghazali uleta mjini no karitsumyenga abo Ghazali ulo tujini na karitsumyenga wala karitsibwani wala kamturi share wavumbua abo Ghazali ulo mahala sana atamla wankuja mpikiri wala ngo Ghazali chawo Ghazali jeshi ya president de la republique uyingadu ya renda uyabiwe ndam arazori mone senibabi mrumshaye hakamu wa bank de development yende akazwa mana wa bank de development Ghazali hakamu wa force publique aja president de la republique kauliwa 12 million yede ramu ya dola inirede ramu ya dola urende republique urende je bakabitwa bo Ghazali republique urende sisi alikwambiao kaya kufuruwazi timba intini lele pato aliraventin atampaka lelo wangamize ntini omwiso wanzo saide daula Faransa minyezo sa 69 huono balarika huono omendo wakawenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajosami haizo ngalikwambiao ka emali hatwa iraba Mwenyezi Mungu kana husami okasi simara yakarjosami kweu ya Ghazali hai yemchoka ubari nikamjaloa kamanze kenga mao msiruni mlowe bwema waziri ya bwema directori ebandu kapikoroka bakomorana ruhindi ngamweshelo zizo waziri tsoba botsiju hatu waziri mabotsiju hatu hadisi wakawiyamba ho msirini wakasi bana wewe ufanyake mwakanesi kalicha wona wafanya bandu ho harumezi yao na mfikiri kwawe natoka waziri wa Uislamu bowazi ebanu nyido diwaza au banu ngofikiri kamona na neze mikuro nyika msazaza kwamba nwema na mtubi wa masoni hunu sisi sikardoli bakiswa shawa katigo jobuja babo jobuja ramlibe ni kwiswa sa tusi sikatuli bakiswa okasi hisi garamini ukanywa na nyasi nyindo matsuka wame ukanywa na nyasi ni wandu madugana na Ghazali pia kamjaka kubaluka wa komoriwa na nyani kamjaka kubali yonde maana mafanya tena namna hii wone mwanadamu mzima haundu malaho gofikiri daula ndia udema la ngeuchoka waziri hundu malaho mararu enida hodzima ngilo chuma milioni majana matano ye daula mafungu ya daula yasingamanyi zemsia za daula zizingamanyi zelapitali za daula zizingamanyi omsomo wa daula uzingamanyi wewe umiliki mali ikawo ngiyo inji hano umuri wa mbaba hona mzaza na mshao na kokoa bahinge bujotsanganya no muri wa wakomori na mtawe unafiki na mwambio wafulana wanu wasihe wa building wajeronani haswanga mu mrongoze waziri mwabotsiju hatu maneno wakawuyamba omsirini wa Kasimu maneno yekawo kajalingana nawe hatata ukawujiongoza ukanaezi ya kijeshi muda wa mahamfukari ukawaziri wa Uislamu yeufanya zo wazifanya zilo kumrenda zaje zitotimizwa lelo omshinzi wa ukaza wa Kiislamu ndau ndo kama mwezi wa tumudamba abahabantu atendewaza mwezi megomeli na shedawa mwezi wa Ramadhani wanwa mle wabenda waza tenswangidi fukare kujazia mbando koyonzi wananzrere walabi ela mileje rumishema siwa ya wangazija na nyiwa masiwa kama amuzi soni suala abasa ikawo kama twejedo chibula uharimwa yemarengo mjoka uhadisize kutubangu yini evanu yemahamfukare ya Ghazali hatsindi yeharengeli nendesa hatsindi no harumaiti yeshu yarenga hindi bangari juwao zemeli zolizwa zebera unza gari juwao le pato la hemeli ya mafura ne magari ya uzimamro ne yoba huliye mafura waye ya lauzuza Madagascar dai waye nanda mazwa mana wasaya shaye waye ende surplus maliyo vatsina le juzo la henti yakahenda yenikiwa mikoba ya mapesa ila yambao ani akaendeni kwa saki za mapesa za ujapangenti zemalizwa zirenge haziraba na eno waha bugwahire haisu hawasuya hahenda boko yezi rumawenti ino baada kutendelwani wanzuani hokando wenye shairi shasisi katina funvu parti mageucha ingega sina funvu haramu tilaka Ghazalika tajokabonze ya dore marupo mtsanza warume misihiri ne marengwe bahia milikile dahola kile tsanda mjini yambe holu nado dahola dola holu nado dahola dola la kane daula Faransa ralifwa kuwaida za Ghazali holi zwali dahola tunado na tindi loba hinana nyumba zinji tina ushidanzi waze za miliki wanwaroha esile ya olisando ya olisa za nyumba za daulando na haka upa nyumba ya bazi akupa nyumba za mwe daula yutoka upa nyumba ya mazuba maziwanza za daula wewe hidisa nyumba wizo wewe walimu sijao nyi wandu msaidawe fikira hiyo ngari mwambiao ni uka haina namna yonse serikali parti ya mageuzi jo hisaidia bwana zamvu de serikali jo zingara jo sezis yonde serikali ya mageuzi mjo hiona rishangiria mshangirio kobo joenda mno hauka gabo zishangiriao shari shangiriao eziterwa zema sitiki nyimana ziterwa zema banenge bob tenera ka kufanya room kartejo shanga wala kartejo mwenda usiu wasio mndiri manzani mjolekeze komori ujojua wade wa hatu arnikeleda nao ujoju
Marahaba menji ngamfikiru kaya na mkera dhibola mna tarehi mtitira kwa pamwishie alimsa ijihadi miliyomgu na mrehemu kwanga mjauka alimsa jihadi wokaja kaubabata hate sababishe makalimanu raisazali kajenda ho madzihoni halimsa milio inu arshivu ikawori rengeza mazahale nele dahula kartala la tendelwani izdin dojo benge lewata zali ya johe mwisizoni hunu hendati lwa pirizo harudi haja jambilo kaya hadzito la kitangazaji katina ruhusa yobuwa ye kartala haukeni wakati azali ya haja etso renda dojonai awe kartala karitsusha ye henda inu mirongozi kaori rengwa katira kanela baraka riyeha archive ridotia ili mweshema kalima mjuwe azali wa imrundini na nganzo mrujuo kaya wanato wahafa wanrenda mwendo warongowa na singarjo humnikanitse na bada bajafobie rimnike ne tarehi ye mahamili azali ya kaungeshihe fobie ne porno na nrongo nziro ikawa tawanroa kahulwa we hifo wakatahe ye za tanta izo pia alimsa hazibenu wambari vanu mnguna mrehemu bahe mzee watu alimbali yangu joja wakati yabo mbesenyi dozi dunga sharjo rudiri mtini yanili mdunge iliho zirudi zireje wizo mdoju waje azali wa yimrindri haki kezama etarehi do hakim Labarak FM haki kaizama Labarak FM etarehi